मे मास 7 तारिख अर्थात गतकाली बुधवार दिन राज्य कैबिनेट रे एक बैठक अनुष्ठित होइथिला। सही बैठक रे राज्य सरकार 5टी विभागर 8टी प्रस्ताव उपरे सरकार कैबिनेट मोहर मारिछंती। तेणु सही 8टी प्रस्ताव कौन कौन रही एही वीडियो माध्यम रे मु आपण मानकु सबु किछि डिटेल्स कहिबी। तो समस्ते एही प्रस्ताव को जानिबा उचित, कारण सरकार एही बैठक रे सही प्रस्ताव को मंजूर करिसंती एवं मोहर मारिछंती। तेणु आसंतु जानिबा सही 8टी प्रस्ताव कौन रही। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटिए अनुरोध, वीडियो को गोटिए लाइक करंतु एवं मो चैनल को प्रथमे आसीथिले गोटिए सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन उपरे क्लिक करंतु, फलरे एहीपरि हेल्पफुल नुआ नुआ वीडियो आपण मानक ठारे प्रथमे पहुँचीबो। तापरे सेपटे सरकार सीएम किसान योजना समस्त योग्य चाषी को प्रदान करिसंती। अक्षय तृतीया बा एप्रिल 30 तारिख रे सरकार एही सीएम किसान योजना को प्रदान करिसंती। तो केतेक चाषी को अकाउंट रे आसी सारिछि एवं केतेक चाषी को अकाउंट रे आसी नाहांती। तो केउ चाषी भाई मानक अकाउंट को आसी नाही आपण माने कमेंट साहाय्य रे कमेंट करिवे। तापरे आज मु एक वीडियो नै कि आसीबी, तो आपण माने जानि परिबे जे आपण मानकर ना सेठी अछि कि नाही। तो सीएम किसान रो नुआ लिस्ट आसी सारिछि। आज संध्या सुधा मु आपण मानकु एक वीडियो नै आसीबी जे आपण माने सही नुआ लिस्ट रे चेक करि पारिबे निज मोबाइल साहाय्य रे। तो आपण माने सही वीडियो को अपेक्षा करंतु। निश्चय आज एही संध्या सुधा आपण मानकु वीडियो अपलोड करिबी। समस्ते आपण माने एही वीडियोटी को देखिबे। तो आसंतु वीडियो को स्टार्ट करिबा। देखंतु राज्य कैबिनेट बैठक 5टी विभागर 8टी प्रस्ताव उपरे सरकार मंजूर करिसंती। तो आसंतु जानिबा सही प्रस्ताव कौन रही। राज्य सरकार पक्षरु बुधवार बसिथिबा गुरुत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक रे मोट 8टी प्रस्ताव उपरे मोहर लागिछि। 5टी विभागर 8टी प्रस्ताव उपरे कैबिनेट मोहर लागिछि। मुख्यमंत्री मोहन माझी अध्यक्षतार बसिथिबा गुरुत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक रे पशु संपद, अर्थ विभाग, ग्राम्य उन्नयन, वाणिज्य परिवहन और स्वास्थ्य विभाग भली गुरुत्वपूर्ण विभागर 8टी प्रस्ताव को सरकार मंजूरी मिली। तो देखंतु आज्ञा गतकाली बुधवार तो गुरुत्वपूर्ण बैठक अनुष्ठित होइथिला। तो सरकार 8टी प्रस्ताव पर मोहर लगाइछंती। सही प्रस्ताव गुड़िक हैला पशु संपद उपरे, तापरे अर्थ विभाग, तापरे ग्राम्य उन्नयन, तापरे वाणिज्य परिवहन और स्वास्थ्य विभाग भली गुरुत्वपूर्ण 8टी प्रस्ताव को सरकार मोहर मारिछंती। तो देखंतु प्रथम हैला पशु संपद। तो एही पशु संपद विषय रे सरकार कौन मोहर मारिछंती आसंतु जानिबा। देखंतु नियुक्ति और शर्तावली रे परिवर्तन। ओडिशा प्राणी चिकित्सा वैषयिक सेवा कैडर रे ग्रुप बी रे 113 नुआ पदवी सृष्टि करा जायछि। देखंतु आज्ञा नियुक्ति और शर्तावली रे परिवर्तन होइछि। तापरे ओडिशा प्राणी चिकित्सा वैषयिक सेवा कैडर रे ग्रुप बी पदवी रे 113टी नुआ पदवी सृष्टि करा जायछि। तापरे आसिला अर्थ विभाग। अर्थ विभाग रे कोन सूचना दैछंती ना, देखंतु पेंशन रूल रे 20टी संशोधन। सरकारी कर्मचारी इस्तीफा देले 90 दिन रे पुनर्बार विचार करी सरकार को अनुरोध करि पारिबे। सही भली फैमिली पेंशन व्यवस्था रे पूर्वरु अविवाहित झीओं पाई थिला, एबे एथिरे संशोधन करा जायछि। एथिरे जदि झीओ भिन्नक्षम होइथांती ओ तांको बाहाघर होइछि, से पेंशन पाइबाकु योग्य विवेचित हेबे, किंतु तांको परिवार आय 5 लाख रु कम थिबा आवश्यक। आर्मी अवसर परे ओडिशा सरकार रे चाकरी करुथबा कर्मचारी को उभय आर्मी और ओडिशा सरकार रो मिलिबो। देखंतु आज्ञा अर्थ विभाग रे कोन परिवर्तन होइछि ना, पेंशन रूल रे 20टी संशोधन होइछि।
ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ 90 ଦିନ ଭିତରେ ପୁନର୍ବାର ବିଚାର କରି ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିପାରିବେ। ସେହିଭଳି ଫ୍ୟାମିଲି ପେନ୍ସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପୂର୍ବରୁ ଅବିବାହିତ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା, ଏବେ ଏଥିରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଯଦି ଝିଅ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ବାହାଘର ହୋଇଛି ତାହେଲେ ସେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ମାସିକ ଆୟ 5 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ସେହି ପରିବାର ମାସିକ ଆୟ 5 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ଥିଲେ ସେମାନେ ନିହାତି ପାଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆର୍ମି ଅବସର ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଉଭୟ ଆର୍ମି ଓ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରରୁ ମିଳିବ। ତ ଏ ଥିଲା ଅର୍ଥ ବିଭାଗ। ଏବେ ଆସିଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏହି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ପରେ କ'ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ 142 କୋଟି ଟଙ୍କା 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆସିଛି। କେବଳ ଆର୍ଡି ବିଭାଗ ମାଧ୍ୟମରେ 20ଟି କାମ କରିପାରିବେ। ସେହିଭଳି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିରୋଧକ ସଡ଼କ। ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା କ୍ଷୟ ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏବେ 5 ବର୍ଷ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ 500 ନୂଆ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଜଳମଗ୍ନ ସେତୁକୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଷୟରେ ସରକାର କ'ଣ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ 142 କୋଟି ଟଙ୍କା 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆସିଛି। ତାପରେ କେବଳ ଆର୍ଡି ବିଭାଗ ମାଧ୍ୟମରେ 20 ଗୋଟି କାମ କରିପାରିବେ। ସେହିଭଳି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିରୋଧକ ସଡ଼କ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ପ୍ରତି 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ 500 ନୂଆ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଜଳମଗ୍ନ ସେତୁକୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସେତୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏହି ବିଭାଗରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବାକୁ ସୁଗମ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ମହିଳା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ବସ୍ ଭଡ଼ାରେ 50% ରିହାତି ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବାକୁ ସୁଗମ କରାଯିବ। ତାପରେ ଏଥିରେ ମହିଳା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ବସ୍ ଭଡ଼ାରେ 50% ରିହାତି ମିଳିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ ସରକାର କ'ଣ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଗଣା ନିଦାନ ଏବଂ ଡାୟାଲିସିସ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ। 5 ବର୍ଷରେ 2459.51 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ନିର୍ମଳ ସାର୍ବଜନିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସେବାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ 5174.79 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମାଗଣା ନିଦାନ ଓ ଡାୟାଲିସିସ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ 5 ବର୍ଷ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ 5 ବର୍ଷରେ 2459.51 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ନିର୍ମଳ ସାର୍ବଜନିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ହେବାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ତାପରେ ଏଥିପାଇଁ 5174.79 କୋଟିର ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ, 8ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ। ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ସରକାର ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଫଳରେ ଏହିପରି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।